Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebutan kala amal jaki sataja kiai sataja ustaz guru-guru ngaji tokoh agama bertokoh masyarakat. Sebutan kala amal jaki sataja pembina takmir Masjid Nurul Iman Kampung Bogotol. Terjukan sebutan kala amal jaki ketua takmir sareng pengurus takmir Masjid Nurul Iman. Terjukanan sataja Rabu para pamirsa satajana muka-muka amul jaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngereng dalam babangkian Kak Dinto boten kala sataja mabanyak ngaturake puji syukur alhamdulillah da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Seampun aparing pansapunapan kanikmatan da kaboten kala sataja sae kanikmatan iman tur Islam tur juga nikmat sempat, nikmat kuat, tur nikmat sehat sehingga boten kala sataja bisa ngalestariake salat maghrib dan kabudaan berjamaah. Muka-muka salat maghrib boten kala sataja tur ibadah selain katarima ayatun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terjugan papangkian Kak Dinto kenginga ridha tor kasayan yajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat salamullah semoga tetap kahatura dak Gusti boten kala sataja Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu ajunan sesami-sami munjaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Manabi setengah bulan dimin Kak Dinto ajar bagi masalah salat sunat qobliyal fajr otaba qobliyah subuh. Sekenjerenna luar biasa. Saya pun Rasulullah sampai lebih bagus dari essenatunya, dari tunya sareng essenpon. Maka dari hal Kak Dinto qobliyah subuh, qobliyah fajar sedurakat Kak Dinto sabisa-bisa ngereng jak tinggal lagi sareng boten kula sataja. Maka papangkian Kak Dinto nerosake tentang fadlu sholati qabla dhuhri wa ba'da. Fadlu sholati kautamanna sholat qabla dhuhri sablunna dhuhur wa ba'da ban sampurna sholat dhuhur. Itu keduan pansaponapan keutamaan sholat qobliyah otaba sholat ba'diyah saampurna sholat dhuhur. Wa anna man wadhaba wa anna man bansanguna orang wadhaba se istiqomah konsisten istiqomah seros-terosan alaiha atas salat sunnat Kak Dinto qabla dhuhur ban ba'da dhuhur haramallahu haramaki Allah pasir Allah jasadahu dak jasad ke orang seistiqomah dalam melaksanakan salat qobliyah sareng ba'da dhuhur alan nari as apoi neraka. Ini keutamaan sepaling sepaling utama. Karena bagi nengi akhirat Kak Dinto tempat cuman duaan. Mana bitak surga iki neraka. Mana bitak masuk surga naudzubillah ki masuk neraka. Maka orang-orang seistiqomah salat duhur salat qobliyah ben sareng ba'diyah duhur Kak Dinto mana bi istiqomah
sareng Allah Subhanahu wa taala jasad epon pasalamet dari apoi neraka. Amin Allahumma amin. Qala adabu sallallahu alaihi wasallam, pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuhafidu ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha. Pasera orang searaksa ala arba'i raka'atin, atas 4 rakaat, qabla dhuhri, sebelumna duhur, wa arba'in ban 4 rakaat ba'daha, salastarena salat duhur. Haramallahu, ngaramaki pasir Allah jasadahu daka jasad seorang kak dinto alan nari, atas apoi neraka. Hadis kak dinto rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi. Hadis banyak riwayat lagi sareng para sahabat. Para sahabat kak dinto juga imam-imam hadis. Antara pun Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, dan Imam At-Tirmidzi. Orang-orang seistiqomah. Nika bak malarat. Kadang abak kadinto montila komat buru datang, buru rabu. Bagian bahkan berisi masbuk. Bahkan bagi kita tak bisa sholat qobliyah. Mana bi ampun komat tak ada sholat, mana bi ampun komat kadinto tak ada sholat. Kajabana sholat fardu. Ti misalnya pas pada orang aku Allahu Akbar, enggak sholat qobliyah tak ada. Artinya apa? Lebih saya pakun noro takbiratul ihram imam. Karena mana bi orang kadinto sholat 40 are 40 malam. Pas sholat kelak dalam keadaan berjamaah, sholat tekacapok takbiratul ihma imam, artinya noro imam dari ada. Anika kenjerena luar biasa. Haram maki juga, kenapa? Masuk neraka. Anika kan bak malar. Abak ti benih panjenengan sareng pasera. Dan kalau ti kadang ki masbuk, kadang tak sempat sholat sunat. Maka Kak Dinto dan kalau pernah matur Kak Dinto maka di masjid banyak ampun nganggu jam digital. Jam digital Kak Dinto jam apa? Sanapa menit dari adzan sampai qomat. Sanapa menit dari adzan sampai qomat. Oleh tak tosan-tosan. Bodoh orang terkadang bersenastari adzan, bodoh orang masuk salat. Bodoh orang rabu salat. Kita tuh di qomat, salat boleh tak tuh di qomat. Namun mana bi beda jam digital lah, beda waktu antara adzan sampai iqamat, misalnya 10 menit dari awal adzan dari Allahu Akbar sampai 10 menit qomat. Ini kan oneng pon jemaah. Oke kari 5 menit luas ki salat 4 rakaat nototi. Oh kari 2 menit di salat 2 rakaat. Mon pon korang 1 menit atau bahkan 1 menit tor kadang tak sempat tak kacapo salat 2 rakaat berkah tak kacapo kadang. Tak kacap mungkin kaso maka mungkin setong saat masjid Kak Dinto juga pada jam digital senorae antara adzan sareng iqamat oleh tak tos antosan benjukan kenapa jemaah juga oleh ngastete ngarte oh kare sareng nih berarti kok kacapuk ki ana salat qobliyah nikah. Mana pikir lowong waktona adzan panjenengan bedekanto sedangkan qomat ki abid nika sunat taki sabruna qobliyah salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Di mana bisa Sayyidina Bilal kan salat pun apa? Salat li syukril wudu. Saben lastarina wudu nika salat 2 rakaat. Mana Nabi masuk ke masjid salat 2 rakaat si syukril wudu kadin topas tahiyatul masjid. Oh tak bator kadang tahiyatul masjid buru li syukril wudu. Manabi salat nang masjid. Manabi salat combokna misalnya lastari audu salat sengko li syukril wudu saos. Tak usah tahiyatul masjid apa karena salat nang combokna. Namun sakalaki manabi ampun para kabata kita usah sekacapok saos qobliyah ki qobliyah. Akadinto salat duhur 4 rakaat, qobliyah duhur 4 rakaat. Sunat lagi muakkad, sunat muakkad ika dinto 4 rakaat, namung 2 rakaat. Imam Syafi'i masyhur kak dinto 2 rakaat. Sholli sunatal qobliyah tadzuhri rakaataini, salat.
2 rakaat salam pas salat boleh manabi pada waktu salat lastarena duhur kadinto saya biasa kan 2 rakaat namun hadis kadinto juga manabi bisa 4 rakaat 2 rakaat se istiqomah kadinto bisa kenapa haram maki cesat masuk apoi neraka dan kalau sarang ajunan abali ka salat qobliyah timen bicara bagi ini ka se istiqomah gencerena lebih sae dari tunya sarang esena mangken nika tak bisa tak kecapuk tak ketas salat qobliyah fajar tak ketas temunipun komat kota beberapa komat berma tak mabi salat qobliyah deki kente kenging panjenengan lastarin adiker atau salat qobliyah nek katape dak ka orang se istiqomah mun kadang apa aja tak usah kente napa tak istiqomah. Oke, ini ka mana bisa istiqomah pas pon apa gelak ngudur tak kacapok karena lambat bunguna lambat tak ketas. Namun mun kina apa adan, astare adan ya rokok napa beuni tak ketas nyawa nang ngene ka. Beuni tak ketas keng sangaja buat malam ada tak kening gente tak kening gente lastarena salat sopu. Lastarena salat sopu ni kata ada salat kajebeuna gelak. Se aqada se akan salat qobliyah subuh karena kencerenna sangat raja tor juga ndak ka orang se istiqomah se kengeng akan kalinto sami kalaban salat duha tadi to kan samponna lecer apa metona are sapanon beukeun kira-kira meto are pas 12 salema menit lagi beda salat duha istiqomah abak kadin to istiqomah setong saat pas repot tak bisa jak kata moyan ota bolong beberapa repot tak bisa sempat nika bisa luar waktu duha tapi saya gelak napa saya istiqomah jadi duha kadin to akhirnya bila akhirnya enalekana are ampun bodi tengah ya tas nika pun haram salat napa boy nika pun haram salat duha gelak tecer lupa panjenengan biasa istiqomah pas lupa paringi lupa sareng Allah kota beberapa kesibukan tak bisa salat angku kengeng lastarena duhur bila kengeng salat duhur tapi sekali lagi saya istiqomah mun cek berseng lah tak bisa baru kira-kira mana are tapi ada pencet are severitas ya seimbang kira are mana jam tak bisa pasti karena are kadin to auba padana jadwal salat kadang isa nih ka setengah beto kadang barak kol beto kamu alik kan ngantos jam ya boleh lejum nyetel malik berapa apa jangan tapi kita mualik nih kabun ikatan Tuhan are setetika Tuhan mungkin bodoh orang nih tak sempat tak mualik kan tak salawat padahal are pun beri tengahan tak bisa are nih ka gemberna mana bita rendeng nih ka panjenengan ngalak napa hika aju atau bebulpen atau beberang seloros muntah ada jeng bojanganna kan nika are pas bodoh nengi tengahan mun are bodoh nengi temuranna pasti jeng bojanganna bodoh bereunda mun are lecer mun duhur neka jeung bojangan bodoh etemuranna makana lambak kikona ngangkui pancar lagi emot panjenengan insyaallah ngangkui pancar neka tanda karena lambak malarat apa orang si keduan jam malarat orang si keduan radio malarat mun lambakkan ke RRI napa kimun aten RRI neka si keduan radio malarat makin radio tak kenda ibu ni malarat tak kenda ibu saya ibu dah HP bodoh com tengku nang HP berempa napa boleh makin bodoh tabela bodoh napa dari NU ben sama cuma waktu salat 5 waktu makin separlo eka kali nyetel jema kadang tak ada kan berempang kita ada kan jawaban adan tapi berempang enggak napa tak ada di kan jawaban adan apa padahal salat pada 11:30 misalnya duhur berarti jam tak ada kadang ang ada on maka parlo setel 2 jam nih ke Jakarta
dengan RRI jam RRI setel oleh pada tekak jam digital nih kau tuh setel dimen artinya lah kau tuh pareksa kadang banteng saben minggu kadang nyorot kadang ada engki Tapi yang penting jangan kok bisa menit biasa. Tapi mau saya 5 menit coba. Ada. engki nika ki mun are biasa nika tak pate masalah tapi mana bi puasaan nika sih masalah kan adan padahal kita mangrib mau jam malah adan ini jam lah adan dapat waktu na berarti jam mungkin lebih ngada lebih cepat maksudnya ini kadang lambat malah adan jadi kita adan berarti jam mungkin lebih lambat cocok kalau jam RRI kayak gitu tentang Mas Tete jam-jam kayak gitu para jemaah semuljaki sareng Allah Subhanahu wa taala beda tape situng riwayat Kak Dinto yang menerangkan bahwa sholat qobliyah duhur 4 rakaat situng salam beda tapi saya masyhur sholat qobliyah Kak Dinto sholat sunat biasanya masna 2 rakaat misalnya ajunan tak temu beda orang walati orang sholat qobliyah 4 rakaat ini kan nikah tak ngalak saya masyhur tapi tak dosa karena beda alasannya beda dalillah bahwa dari nemu ajaran baru sesat enten beda juga dalillah pada tarawih 4 rakaat ini ka beda juga tapi ini ka saya napa sakone yang meriwayatkan imam saya 4 punten masna 2 rakaat saya masyhur saya afdal berma Marawi pas 4 rakaat. Oke. Tak masalah. Witir juga panjenengan. Misalnya engki sa Imam Syafi'i 2 rakaat pas 1 rakaat. Imam lain langsung 3 rakaat. Artena manabi ajunan saya pun saya kira mangki orang saya witir langsung 3 rakaat ini kata salah. Tak salah betul. Karena beda imam dari imam saya pak kadito tak telok witir saya kocak paling sakone situng pas 2 tambah situng Imam Syafi'i pas langsung tak telok kenging paling banyak 11 miki antara 11 tak telok beri malarat lagi buma malah kaso mana bisitung kak dinto aci neka kenging asolat situng witir tapi sebelumnya ia wali sareng sholat selain tahajud misal lagi pas Allahu Akbar tahajud oleh 2 rakaat pas mualik salawat ani kakek nggak sholat situng berak witir tapi mun ya wala tak awal lagi salaban sholat selain tak langsung witir situng nih kata kakek malas kelu orang ini kan ki etempong beni ada gitu benar malas. Jadi alhamdulillah keterangan mana biawiti rasa kalian. Anapa mawiti rasa kalian pola napon tak kacapo sok gua misalnya. Nah, ini kayak ore. Maka masalah witir Kak Dinto deki bada dengan akhir katipun apa selesai. Dimakan daka salat qobliyah dimen qobliyah duhur ban qobliyah ban ba'diyah duhur. Wa min fadail hadhil arba'ah ar-rakaat bantama sok pansapunapan keutamaan 4 rakaat Kak Dinto 4 rakaat qobliyah annahu sangkuna kalakuan kana bada yuhafidu araksa alaiha atas 4 rakaat al-anbiya'u pasera sataja para nabi. Ternyata para nabi enggak salat napa? Qobliyah juga. Qobliyah. Salat nabi Kak Dinto bada, cuman pelaksanaannya tak pada. Banyak rakaat tak pada. Torjukan pun apa gerakannya bada saya tak pada. Dalam situng riwayat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ni ka salat tak berak mancing malah ngadeg. Tak rukuk tak sujud. Maka setong saat Kanjeng Nabi Sulaiman Kak Dinto alaihissalam sete dalam keadaan mancing. Dalam keadaan ngawasi cahaya pon sedang saya terlihat
ngawasi pembangunan saya lakoni kalau jin setan karena tunduk karena Nabi Sulaiman mancing kalau bentong kete tongket eka kan napa rayap rapat hi eka kan rapat ya, rayap gimana rapat nika tak ada buru Nabi Sulaiman keker. Pada situng riwayat bahwa Nabi Sulaiman nikah sete dalam keadaan asolat karena solat kemancing ngatuk terus. Nikah asolat satu jenis cuman nama tak pada pelaksanaan atau bersama cuma khusus dekat orang Islam kadinto pada baktona jumlah rakaat jelas betul ekor 17 rakaat sehari semalam paling sakoni bani paling sakoni lah kata oleh tambahi paling nambahna nikah paling banyak kan nikah 17 rakaat sesakoni pada napa kosor dengan ke kosor kan sempak rakaat pada 3 rakaat dalam perjalanan nikah kan mun jumlah sehari semalam tak ada pak berarti 17 rakaat paling banyak pun 17 rakaat zuhur 4 asar 4 pun belum mereka ni kan maghrib telok sana pak 11 tambah 4 boleh 15 tambah 2 sofu 17 rakaat nikah solat kebetulan gola cek sampai korang dari gadito kecuali hal-hal saya rukhsah keringanan karena dalam perjalanan karena tak bisa ongko solat 4 rakaat gitu nikah solat Teti solat qobliyah duhur kak dinto para jamaah. Wallahu alam katipun apa duhur nabi-nabi selain. Kayak pun dalam hadis kak dinto bahwa solat 4 rakaat kak dinto lakar pun apa? Seerak sasarang nabi-nabi saya nabi kanjeng Nabi Muhammad otaba sabluna kanjeng Nabi Muhammad. Ruwiya ejaretaki an Sauban dari sahabat Sauban. Radhiyallahu anhu muka rida Allah pasir Allah anhu ka sahabat Sauban dari sahabat Sauban. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangkuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana bada yastahibbu seneng kasokan pasir Rasul ayu salliya dak ka salat pasir Rasul ba'da nisfin nahar saamponna saparo siang. Beni tepak na saparo siang, mun tepak saparo siang berarti are badan nengi tengah-tengahan. Ini kanya mana saparo siang. Rasulullah salat ba'da nisfi saamponna saparo berarti are ampun lecer kabar jadi mungkin. Raba are ampun lecer. Rasulullah kadin to cek senenga, cek kasokanna salat ba'da nisfin nahar. Faqalat maka ada Bu Aisyah tu pasera sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Radhiya muka rida Allah pasira Allah anha dari Sayyidatuna Aisyah. Ya Rasulullah, cepon Sayyidatuna Aisyah, Siti Aisyah, ada bu. Ya Rasulullah, du Rasulullah. Inni araka, inni sangkunaten kola araka. Ngolatitan kola kada ka panjenengan tastahibbu panjenengan ka dinto kasokan as-salata ada ka salat hadhihi sa'ata dak ka jam kak dinto jam salastarena are lecer ba'da nisfin nahar qala ada bu pasira Rasulullah tuftahu fiha abwabus sama tuftahu buka fiha nengi jam jeria saat apa qobliyah duhur saamponna are lecer kak dinto napa saya buka abwabus samai ponapa pansaponapan labenga langit buka. Abak ni kata ronamu ya, mun labang tak buka tak bisa. Bukan benda terasa, labang pakar tak buka tak bisa masuk. Abak kan itu doa. Mana bila labang itu top tak bisa. Maka benda istilah apa? Mengetuk pintu langit. Nok tok labangnya langit kalau ben doa. Tapi mana bila labang kak dinto buka, doa masuk terus. Langit seorang sitong. Langit kapan dua ketika dinto sampai dah ke Allah Subhanahu wa taala. Sepaling saya bakto labang buka ka dintong ki bakto ba'da zawal sampurna lecer malam boleh bila malam napa sepertiga malam bakto salat lain nika labang sama buka
Wa yanduru ban ngolati Allah pasir Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka maha mulja wa ta'ala ban maha tengki pasir Allah ngolati birrahmati kalaban rahmat ila khalqihi deka makhluk ke Allah. Ngolati Allah maha ngolati. Benih Allah pas tak ngolati malah tapi ebok to kadinto. Enalaikana makhluk kadinto yolati sareng Allah dalam keadaan ngolati kalaban rahmat epon Allah. Mana bi ampun yolati kalaban rahmat kasih sayang. Neka beda orang sepo cek ni serra ke putrana. Apa apa ya bagi kadang. Saya tak apa aja tantona. Tantona saya tak apa aja. Pareng aki pun seneng. Neka mana orang tua apa orang rahmat deka putrana. Kati pon apa mana bi Allah apa ring merahmat deka makhluk ke pon apa seepenta makhluk ke kadinto paste takapul bisa takapul seepenta lakar se paling sae menurut Allah subhanahu wa ta'ala benih makhluk kadang abah ni kenapa minta mobil tak kilometer tak kilometer tak kilometer pas suudan coba pacang masangka cak namun minta ke Allah nyon ke Allah paring mangko patai beri ane kacak sampai coba sangka mungkin mana bi parengi teti calaka naga abot banyak puru mele lakuna tatabrak banyak misalnya contoh-contoh otapa mungkin teti takabur aba teti estona satu aja naga dinto parengi sareng Allah cuman ngantos bekto mana bi tak parengi itu nya jelas dengan akhirat pas te parengi cuman parengi juga kalaban kente saya lebih sae cak pun Allah saya lebih sae ka abot kenika kabeh kenika. Dan jenengan sareng boten kala mungkin pernah pun apa miarsaki atau mirengaki debuna ke muslim. Ke muslim. Entar arisan. Contoh entar arisan. Entar arisan nih ka pun mari entar kama-kama macana sorong angku kalam jelang pun apa. Pakun tak ngeneng tadi. Padahal pun mari pun atu apun mari bareng Allah ria. Nah, tak mari. Setong saat saya anoro arisan nikah kan jangan kujur dapur kujur ntar ke arisan pas ngeneng berarti kan nikah pas saya kan nikah lah karena dapur saya tepak gila tepak baktona jok saya nggak ngeneng makan dapur tak kira tepak apa tak ada arisan pun ngeneng tak ada arisan namun pikir kalaban alos maka jok sampai coba panyangka ke Allah subhanahu wa ta'ala tak kenging. Jadi Allah abani kakak dinto Allah ngolati kalaban rahmat epon doa kak dinto istijabah dengan bakto kak dinto sampun nazawal yantarana doa bakto saya istijabah sampun nazawal salat 2 rakaat cepon saya 4 rakaat cepon saya Rasulullah doa panjenengan sareng gola karena pintu-pintu langit labang-labang ke langit kan tak buka bakto kak dinto kesempatan apa yang ngere sami-sami usaha kan gola gua banyak lambat lagi ini kayak kan gola motor gelak kempang eko caki bek malarat elaksanaki ka istiqomah nang kisetong saat mungkin salat barakaat laguna ada bon satu malam ya salat saminggu tak salat ini ka separlo istiqomah maka pan bisa os amalan na panjenengan sareng boten gola ko amalan sepon apa bisa os penting kalimat thayyibah bada ngabalaki istighfar bada salawat bada misal ayat kursi ben sama cema ya tore pada fadilana saya paling saya segi istiqomah oke ngamal lagi ayat kursi 400 saminggu sekalian tak bisa kadang abah nih kan mana bi iman nih katengki guna apa yang baca kan Al-Quran corak nih bahata mana cuman ki iman na tepat tengki tapi mana bi iman na ampun toron kuma antara mau Al-Quran nego tak kelar nih kan nikah maka separlo kak dinto istiqomah maka cepon se Sayyidatuna Aisyah hadis eurete ki Sayyidatuna Aisyah kak dinto cepon se Kanjeng Nabi nah baik paling bagus amal khairul a'mal adwamuha tining paling bagus seamal adwamuha kika dito sa istiqomah wa in qalla sanad jan sakone tapi istiqomah lastarena salat maus istighfar 100 kali misalnya ambu tapi nika istiqomah saben lastarena salat udah bodo lastarena salat maus ayat kursi teka sakalian tapi istiqomah betul kali tapi istiqomah napa boy saya
Cuman manabi mal amalan kak dinto para jamaah cek laju Arab maca berak saare terus teka hajat malara teka sabaran temu istiqomana beda ya itu ngolah lu kulo nika maus bismillah nika 5 tahun buru rasa fadilan engki mungkin maca yasin misalnya perasa kalian bujana teka hajat ya maca yasin kapyorek tahu salah kotan apa istiqomah sepaling saya istiqomah wa ingkol lah sana jen sakone karena apa saya penting istiqomah panjenengan misalnya mana bi ada sedih hanya tak kena itu bicara begini buat tadi atau waktu nak pun maka ini boleh secara apa nanti jadi apa kikada makanya jak coba sangka kalau lengkok lah doa lah mari desa ada mata keneng haru orang tak bermangeneng nah ini kayak apa dia sila berarti area saya paling bagus ke sengkok misal lah ngeneng mangken jak misal kayak di mana orang yang jauh mas yang jauh apa tak ebri berema apa buta misal lah maka saya gelak japon saya kemo saya gelak napa pareng ending arisan tepak kabaktona apa? Kabaktona buto apa? Ini kan bener kadang kan oleh rezeki, tapi anak minta kiriman, rezekinya anak bodoh bocor bodoh. Kadang kan tidak ada, anak minta kiriman itu kenapa ada? Nika kadang apa bodoh baktona. Sana juga. Nah mana? Mana nikah terus untuk ini. Kan sana masuk ke sekira apa? Sekira juga. Tak ada ketetian kajabana kasokan epon Allah Subhanahu wa taala. Satu aja nanti ke ikhtiar. Dengan tete gelap ikhtiar cak sampai musyrik. Pas ngening ongku mun tak capok dukun ruwa tak kira. Entar sak ngeneng, entar kasa tak ngeneng. Kaula entar kasa ngeneng. Pas panjenengan entar kasa tak ngeneng. Ku coba nak entar kasih bulan tak kum entar kasih bulan ngeneng. Nih kator kadang jaga tapi bisa naudzubillah bisa murtad para jemaah. Jangan masalah ojan. Wah, baru main mah ojan saya beri sebulan tenang beri sebulan jak tak kira ojan. Gimana tak ojan? Tidak ojan buru kepi. Oke, panerang. Di usaha. Saya penting usaha gelak jak sampai musyrik. Musyrik ini kata oleh doa ya tore, maus Al-Quran ya tore usaha kalau bentuk. Lebat usaha gila. Padahal kan golang ngeneng napa? Tapi anak nikah misalnya butuh napa? Nikah berak lebat kan golang. Lah cikena anak cuman lebat ka ten golang. Maka belum tentu obong saya ka oleh nikah racikena ten golang. Belum tentu. Saya pon tercikena ten golang. Mon pon yang kui kabupaten gola neka kalampi misalnya bareng orang kira cara cek tapi saya cek yang kumun lah karena yang kui bisa saus bareng orang bagi ke orang lain berarti rezeki orang lain cuman lebat dan gola yang lebat neka saya mana bi abah neka titik keran keran aing ketika aing neka pas mana bi tak buka sakale karena aing bisa kotor tak koras sakale bisa kotor panyakean berem maksud tadi kak dinto andi rezeki engki salur lagi boleh infakkan boleh sanosang bisa mampuna infak kaki boleh neka kayak mana segala cak saya aing neka tamboi jeneng aing pakai di jeneng atau mama mun lagi SMP malolo kita kadang benih rezeki panjenengan kiba ka dokter bodoh kan apa kecelakaan naudzubillah pak sampai ada motor atau mobil kenapa seret kelu karena seret kelu letu ngalua letu dari benihnya macerek napa benihnya macerek belum rezeki kayak begitu boleh kata orang yang boleh benihnya macerek wah benih cerek kene kakeken benih berak cerek ini kabarnya nah apa yang penting apa tak kenceng eman mungkinnya kan hanya mana cerai hanya mana cerai setong saat nih aburu ka rezeki aburu ka infak setong saat kanjeng nabi ni kanyang beli seembi gela cepon saya kanjeng nabi Aisyah bagi ria ambi kata tangke bagi kan lastare na ka dinto
Pas Nabi saya Kanjeng Nabi mareksani boleh tanya. Aisyah, apalah mare bagi kata tangka. Ampun ya Rasulullah, satu aja ampun tada kaca pada pokang gak dinto. Kanjeng Nabi seneng bareng seneng ka sampel. Ya Rasulullah, ampun satu aja nasobung ampun. Perak saya beda saya akare di kapokang. Kenapa debuna Kanjeng Nabi lopot bena Aisyah? Saya tak ada jadi ya pokang ampuna. Saya beda jadi ya saya bagi karena bakal abadi boleh. Saya bagi bakal abadi boleh. Engki andi tunya mereka tibi. Angki mata tetir puan nak botona. Puan nak botona atau karatokar tak tahlili belag kak. Jangan atau karena botona. Keti bagi samampuna wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma bendari sabagian. Karena manusia tak kira tiba dan Sayyidina Abu Bakar. Mana bisa Sayyidina Abu Bakar satu aja langsung infakah ke Islam. Saya pun saya Rasulullah baru makan Abu Bakar katipun apa panjenengan? Ya Rasulullah dan kaulah atingkala kita dan kaulah sarang keluarga dan kaulah atingkala kita ke Allah Subhanahu wa taala. Ini ke iman na mantap. Kaulah ben panjenengan cek nyoba-nyoba. Ban ni pun malah apa aci atau karbon saya budi. Atau ba melihat cak ada model. Ya melihat. Kadang ni kan masalah sedekah kak dito. Sedekah kak dinto mana bi orang asadekah bisa makala petong bolo setan. Karena kudoonna memang melarat orang asadekah neka. Ki pertimbangan kan. Engkau asadekah 100. Pikir boleh. Berarti nara sakit pe. Pikir boleh sakami. Di budi sa boleh bu. Mon kian. Pikir. Asal mana kaki kiai misalnya kan kinya bisa kiai. Jambak kanja. Kiai na lebet kasak. Ya salah ana mah lebet disa. Nah, itu kan lopot. Tor kadang sengaja nyabis ka kiai utawa ngasera. Pakeger mesena. Kan tak kira ngalak kiai nak kabu masa kiai. Kalak boleh engko. Nah, ini kayak kalak-kalakannya mana. Tiba kerja malarat, petong bolo setan, malarat. Saya sadaka orang. Maka nalekana abahas program masjid naga. Neka satu aja na cerdas. Masalah napa Maulid Nabi, bu, anu tidak dapat kasompangan budu kapila je. Lele kapila je. Malarat. Maka beda setong kiai kan itu ka santrena pun ambu, anor pengajianna. Bahwa mun asada kakak dinto oleh makalah petong bolo setan. Dari semangat ke santren nika, saya ampun araji keluar. Dan mau benar, asada kakek, asada kakak. Dapat kacombokna ngala obang 100.000. Rasokan nani kenapa? Pote nyaradeng kan. Sahabat nengi rasokan sahabat nengi kantongna gembur 100.000 kaulaten tangale. Dapat keluar dari combokna rajina datang. Nangale obang sebo nengi kantong demaga dana binina kan. Buat satu kak ajak nak kiai ro amun asado karya konjoron narajo. Magala petong bulu setan. Belum macam narajina. Siap. Cek buat wago buat agak cek cimi soki. Ya beres lah tade minyak tade anakna la minta bese amburaga. Arisan kan kak. Ada keker lakena tako atau karbon binina. Tako lancang. Burung sia sadaka. Mangkat boleh kiai. Baru ngajong kan. Ampun kiai. Ampun kiai tun gola ampun sadaka. Mana bi petong bolo setan. Ampun pakalasan putun gola kiai. Korbina datang kiai. Korbina setan na datang. Ada kala kau dengan korbina setan. Bini na yang ke korbina setan. Jadi kan mau tak kirim ini. Dan tak salah juga. Lagi kumpul nongku. Barangnya jadi kumpul tak manjung. Terus repot. Oke, makanya panjenengan sedekah kak dinto sunat sanajan raja kanjerna sunat. Tapi kewajiban wajib dipenuhi kada. Asadekah raji tak ada eri dosa haji asadekah anak tak beri sama padahal kewajiban orang sempurna dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala ada bu wa mimma razaqna bil bianna lebih dari sebarang sedara resarena saare misalnya ada 100.000 ini kan itu sekat jak sagami ibu bakal keluar ya tore. Tapi dikira mau bakal keluar kapi ya boleh karena benih Sayyidina Abu Bakar dan kalau sareng panjenengan engki kewajibanna bakun wajib. Wajib pakai beda masalah kenangan selaya. Wahai bos, kita ada bangun. Bagi aja ya. Kan orang dengan terjadi. Oke. Tetimun lakar jatuh tempo kabang jam kan gini
Dapat kabak to nak encem 1 juta. Hari yang kok mon asadaka tak majer kabang, tapi jatuh tempo pon. Tapi mun ki abit. Misalnya kak saben tanggal 12 majar. Nek kapan jenengan tempat ada beda obong bes pas-pasan. Tanggal 12 eka sadaka. Engkau dari mana sadaka tak bisa majar kabang karena kewajiban. Tak usah sadaka. Tapi mun ki dari tanggal situng andi bes 1 juta, majar kabang 1 juta misalnya pon. Udah lebih nah, tak tahu re sadaka. Panjenengan kata masalah abang nikah mun tadi tak andi cakeren tak beri tan biasa tak beri. Tak bisa, tak ada jaminan tak beri. Ngapa tak kata tak butuh bang. Misalnya orang kak dinto juga, orang nginjem ke orang lain nih pas tak bahas nih kan orang yang nginjem ke orang lain nikah beda cakrena. Misalnya abang paci dan kalau nyambut obang sana apa Ustaz 1 juta bila majar nikah tidak kau gaji keluar nikah kan beda cakrena. Oh nikah dan kau paci acuna tanah tidak jen tanah paju nikah pun epat abar nikah. Tapi mun dan kau lah nyambut obang paci sana bang 30 juta misalnya. Nah apa jaminan pancenan serah ke Allah paci tawakkal ala Allah nikah butuh nikah. Napa? Tak jujur sama dulu. Bada boleh hukum saya penting tanah pun epat abar usaha cole omku pas tak baju dapat kabok tona nikahnya habis boleh. Beni pas elang. Mungkin orang saya otan kan pas celengan dari songko elang lah. Mon ki awtanga ki bon benak binina kacompok nasi awtanga mon gila nyerah celeng makana kamu lakar jujur orang tak dapat pon dapat kabak tona tak bisa nyerahnya habis boleh nyon sabora baci dan golek nikah ongku pon usaha ongku benih bici orang mangken pon saling tak partaja sih cek ima tak kira mata bertanana nikah pon buduna orang mangken saling tak partaja. Mana bi orang lamba? Lakar jujur ongku. Makana mangken atau kang tak bayar apa tak kira pada Rasulullah. Rasulullah kak dinto ten gola nangkena 100.000. Cak na sampian pon beli sana apa sepenting ten gola cek parogi. Cuman na Rasulullah mangken. Kalau nikah 100.000 nangkena padahal nangkek saya kan. Kenapa? Mungkin pada buduna cuman. Mereka para korban ngas tete kan melihat sampai kuni kamari tabur 15 juta padahal sinabar lakar kancana TV kadang tak ada sinabar boleh sinabar napa cuman napa ada budu jadi abu nikah segelaknya habis ke orang saya utangi asapora sefokus orang saya utangi nikah napa abri bekto boleh lakar napa fanadhiratun ila maisaro ngantosa mon orang jeria dekian pon lapang artinya lapang lakar andi ongku tapi orang gelak lakar napa tak andi makin terkadang andi tapi ke bisa lain latin nyerah otang dulu melihat selain boy kerang kita los tak nyerah aja pas mereka beli selain padahal pun andi kewajiban otang gak beli selain makin saya otang abang saya otang bok malarat pada tak jujur pun kita pun saya gelak kasusah banyak orang otang, banyak orang atokar gara-gara apa? Otang, satare tanan tak nyapa gara-gara otang. Kenapa? Pada buduna. Terutama saya otang. Coba kentor kadang otang ni kaben ni kebutuhan. Mun kebutuhan para jamaah, abak ni kekelar ma apareng, ni kotu pareng. Saya kocak kebutuhan, tak andi saya deoro. Ni kan tengki. Otak abak capok musibah ongguan musibah. Ada ongku orang kene ada ongku. Abak ni mampu maka kau tu parenge. Cak mungkin orang awam ni kau karena kebutuhan karena keinginan kan? Karena banget terus. Anak apa sampean mau tangan nih ka terus ngebawa sampai do motor. Anak pemain mau tangan nih ke mobil boleh terus yo kasih fokusan. Terus ngisi anak apa? Esena toko pa banyak Mungkin mau jujur tak aneh apa? Panjenengan ikhlas abri barengnya ya tore. Deki orang jujur mau beli ongku. Ini kadang mana benih kebutuhan tapi keinginan. Saya ke zaman mangken malarat keker burukan apa? Burukan apa mangken? Mungkin bang mekar roh, saya tak kencok. Banyak musibah ini. Mungkin cabut musibah kok kan? Musibah utang. Nah,
musibah. Makanya Kanjeng Nabi ngajar kisah tentang doa supaya bakadinto selamat dari otang. Artinya namun tak butuh-butuh ongkung pon otang. Otang ni ka bodo napa buku ke tapi ka lancang lebar aja na sakit tentang masalah otang. Anak apa mak amasan ni ka otang, berem madiki mon capo otang, ani ka bodo. Ti ngas tete. Isa. Ay lebar. Lebar lah. Oh, tayo karasa. Kadinto. Kenapa? Kadinto salat kila manabi bisa ki abek ni ka tetep nyoon istiqomah ka Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga paring istiqomah ngalakoni salat qobliyah ban ba'di pak rakaat ban pak rakaat. Maka babalang punten pak rakaat sebelumna 2 rakaat salastarena duhur. Pak kaca bohong pergi 2 rakaat. Pak napa? Pak bada qobliyah atau ba'dina. Kadinto para jamaah saya bisa pada Pak Nengi malam kadinto nyoon sapora lebat kadinto cak rem khosok dulu acara tak otang ni cerita nikah. Tinggal muka-muka sajian pembahasan kadima muka-muka manfaat langkong-langkong dekat peten kala dekat ajunan saja coba ke saraki tetap pada anak istiqomah dalam kasayan saya ngaji adikir salat jemaah pun sama jemaah pun nyoon ke Allah pada anak istiqomah tor nyoon sapora mana ibadah hal-hal seorang sontuk baik dari pamator ban salat epon dan kalau nyoon sapora saya tadi batas epon ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya betul. Biasa